সল্টলেকের এফডি ব্লকে নীতিন নবীন, এর আগে বালুরঘাটে ভোট প্রচার করেন নীতিন নবীন। আর তৃণমূলকে নিশানা নীতিন নবীনের। মহিলা বিল সহ একাধিক ইস্যুতে নিশানা। अधिनियम को माता बहनों को हक दिलाने वाला जो बिल लेकर हम लोग आए थे, उसको अगर गिराने का काम टीएमसी की सरकार ने किया है तो दीदी आप संसद में बिल को तो गिरा दिए, लेकिन आप माता बहनों के दिल से भी गिर गए। अब माता बहनें इसका प्रतिकार करेंगी, इसका जवाब देंगी। और हम अपने युवा साथियों से कहेंगे, मेरे पश्चिम बंगाल के अपने सभी मित्रों से कहेंगे, इस बार तैयार हो जाइए। इस बार पश्चिम बंगाल में अभी नहीं तो এবার সরাসরি সল্টলেকের দিকে নজর রাখবো। জগন্নাথ বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞে নীতিন নবীন। এফডি ব্লকে মহাযজ্ঞে যোগদান নীতিন নবীনের। সরাসরি দেখাচ্ছি ভোট প্রচারে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। জগন্নাথ বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞে নীতিন নবীন আমার সঙ্গে রওনাক রয়েছে। রওনাক, महाराजाय नमः। शिवंतिका बगुलतम नीला शिखरे वसंत प्रासादंत सहज भरभ प्रेम भगिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो। জগন্নাথ বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞে নীতিন নবীন। এফডি ব্লকে মহাযজ্ঞে যোগদান নীতিন নবীনের। আমার সঙ্গে রওনাক রয়েছে। রওনাক, না, রওনকের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। সল্টলেকের ছবি দেখছেন। জগন্নাথ বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞ, আর সেই মহাযজ্ঞে নীতিন নবীন। এফডি ব্লকে মহাযজ্ঞে যোগদান নীতিন নবীনের। ভোট প্রচারে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এই মুহূর্তে সরাসরি দেখছেন সল্টলেকে জগন্নাথ বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞে নীতিন নবীন। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें। বাংলার মুড়িতে মজে মোদি, ভোটবঙ্গে মোদির ঝালমুড়ি কৌশল। বাঙালির প্রিয় ঝালমুড়ি মোদির হাতে। বাঙালির ঝালমুড়িতে মজে নরেন্দ্র মোদি। ঝাড়গ্রামের সভা, আর সেই সভা শেষে ঝালমুড়ি খেলেন মোদি। মুড়ি খেতে খেতেই জনসংযোগ। ঝালমুড়ি খাएंगे? हाँ हाँ खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपया देना है? दुकान में आए सर। हाँ 10 रुपया देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ 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 प्याज खाते हैं। सर इधर एक बार घूमिए। सर इधर एक बार घूमिए। सर इधर एक बार घूमिए। सर इधर एक बार घूमिए।
मेरे दुकान आए, बोले मूढ़ी बना दो, फिर मूढ़ी बनाए। सर बोले बहुत बढ़िया मूढ़ी बनाए। मूढ़ी के फिर माता पिता के नाम पूछे, बोले कितने रोजगार कर लेते हो? बोले जो होता है सर घर संसार चल जाता है। मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो सर के बोले जय श्री राम सर। तो सर बोला ठीक है, हम थोड़ा देरी मैंने जाने के समय में ऐसे किए तो हम समझे मैंने सर आएंगे, तो वही फिर आपस आए। ঝালমুড়ি খেলেন এবং এক্সে পোস্টও করলেন। রবিবার পশ্চিমবঙ্গে টানা 4টি জনসভা ছিল, তার মাঝেই ঝাড়গ্রামে সুস্বাদু ঝালমুড়ি খেলেন বলেও নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন এবং সেই ভিডিও শেয়ার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভোটের বাংলায় ঝালমুড়ি কৌশল মোদীর, কটাক্ষ করছে তৃণমূল। নকল করে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাজে, নকল করে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুড়ি খাওয়া পর্যন্ত। তো এত নকল নবিসকে কেন মানুষ নেবেন? মানুষ জেরক্স কপিটা নেবেন কেন? মানুষের তো অরিজিনাল রয়েছে মমতা ব্যানার্জি নিজে।